a nombre del Centro Martin Luther King y también de nuestra Iglesia Bautista de Benecet de Marianao. Well, I would like to welcome you all on behalf of the Martin Luther King Jr. Memorial Center and also on behalf of Marianao Ebenezer Baptist Church. Esta delegación, como otras This delegation of yours, like anybody else, que hemos recibido a partir del 17 de diciembre, that we have welcomed here after September the 17th, viene en un momento muy importante have arrived at a tanto very important moment, tanto para Cuba como también para el pueblo norteamericano. not only for Cuba, but for the U.S. people as well. Entonces, hacer un esfuerzo por comprender lo que realmente está sucediendo So making an effort in order to really understand whatever is going on y la trascendencia que puede tener este momento and the impact that such a moment may have es una gran ayuda is a great assistance para poderlo compartir tanto en Estados Unidos como acá en for nuestro us país. to be able to share that, not only there in the United States, but for us to do the same thing over here. Para nosotros ustedes no son los clásicos turistas. For us, you are not the classical tourists at all. Esto aquí se trata de otra cosa. The point here is something different. Son personas que con diferentes proyectos de vida You are people having different life projects. pesa la responsabilidad de poder contribuir Who have the heavy responsibility of being able to contribute para que las decisiones que se tomen en ambas partes so as to make sure that decisions that are adopted in both sides contribuyan a la calidad de vida de cada país. may contribute to the life quality of every one of our countries. Sí, hasta este momento So far, no se puede hablar de que ganó Cuba o ganó Estados Unidos. we cannot claim that either Cuba or the United States was the winner. Por lo menos en el interior de nuestro país At least internally in our country, no ha habido una fiesta we porque have hemos not ganado been una gran celebrating victoria. a party because we have just won a great victory. Es decir, más bien lo que hemos celebrado What we have rather celebrated es el desafío ético, moral y espiritual is the ethical, moral, and spiritual challenge que la realidad actual nos plantea. the current reality is stating to us. Yo tengo a mi favor, In my favor, I happen to have viví 24 años antes del año 59. the fact that I lived during 24 years in a row before the year 1959. Es decir, el resto And that is to say that the remaining years, lo he vivido aquí I have en nuestro lived país. those right here in our country. Pero hay que colocar a partir del 17 de diciembre However, otra etapa. After the last December the 17th, a new stage has to be placed. Es decir, que todavía no llegamos a un año So de experiencia we haven't accumulated de esta nueva etapa. 8 public opinion states. Y el estado de opinión pública generalmente está acompañado por un imaginario. And the state or the status of public opinion is usually accompanied by an imagery. Es decir, ¿qué imágenes son las que tiene el pueblo norteamericano The de point Cuba? is, what images do the American people have about Cuba? Y también otros países. And the image that other countries may have as well. Hay un libro escrito por un cubano There is this book that was written by a Cuban intelectual who is an intellectual, que radica en Estados Unidos, who is based in the United States, que se titula a sí mismo, El imaginario and the title is precisely that one, the imagery del pueblo norteamericano sobre Cuba. of the U.S. people about Cuba. Y es muy interesante, And it is quite interesting porque ha sido el resultado because it has been the outcome 55 años of 55 years donde ha ido hacia una sola tendencia in which it has been headed towards only one tendency, en sentido general, generally speaking, I mean, con
pocas voces with just very few voices que han dicho lo contrario, which have said the opposite to that. pero no son los más, no son las personas que tienen el acceso total But those voices are not the people who have total access para ser escuchados. in order to be heard. Y nosotros más o menos hemos vivido así también. And we ourselves here have more or less had the same situation. El desafío para nosotros The challenge for us, however, es cómo ver la realidad is how to witness reality de una manera realista, in a realistic way, honesta, sincera in a sincere, honest way, y sobre todo con buena voluntad. and particularly using a good will. ¿Ya? Y que es juzgar, And it is to judge, que significa ir a las causas, and it means to go into the causes, no quedarse not to stay con la periferia, ¿no? out in the boundaries, Sino ir un poquito más but rather to go deeper y contestar los por qué. and to answer the whys. Y ver, juzgar nos lleva And after we see and we judge, then we are led a la actuación. to acting. Le estoy usando I'm using lo que los teólogos y muchos obispos what theologians and many y bishops pastores en América and Latina pastors in Latin America, fueron los que nos dieron el método because they were the ones who provided us with the method, de ver la realidad, juzgar la realidad y actuar looking at the reality, judging the reality, and acting in keeping with that, para transformar la in realidad, order to transform that reality, por lo menos en el espacio donde uno vive. at least in space in which we live. Entonces ese es el So desafío that is the challenge we have, para ustedes y para nosotros, both for us and for yourselves, para que el resultado so as to make sure that the outcome contribuya may contribute al paso actual de las relaciones Cuba y Estados Unidos. to the current step in the relations between Cuba and the United States. Ya cumplimos el primero, We have already fulfilled the first one. ya tenemos una embajada It means that we already cubana en have Washington a Cuban embassy in Washington, D.C., y una embajada norteamericana and we en have Cuba. a U.S. embassy here in Havana. Aunque todavía no hay embajadores, Even though we do not have ambassadors per se even now. es decir, que eso es otro proceso, That is another process. que para nosotros es más fácil. For us, that is way easier. Sí, sí. El Consejo de Estado se reúne, The nombra State Council gathers and somebody is nominated y se informa. and that is reported. El proceso en Estados Unidos tiene otras características. The process within the United States go through other characteristics. Ahora, el proceso que ya However, se ha iniciado, the el process segundo, which has already started, the second one, es la normalización de las relaciones. is the normalization of our relations. Y cuando uno dice normalizar, And when we say to normalize, es porque han habido cosas anormales. it means that prior to that, some abnormalities have taken place. Y ahora de lo que se trata es So now the point is, diríamos, We would las rather distintas say vueltas que da the la different realidad, turns that reality is going to have, enderezarlo. and we need to straighten that crooked way. Esa es una idea muy apreciada de los profetas That is an idea that is highly Bíblicos. appreciated by the biblical prophets. cuando hablaban When they de, spoke about del Mesías The Messiah. que había de venir. that would come eventually, El Mesías necesitaba un precursor, the Messiah required to have a forerunner, que es Juan el Bautista, and that was John the Baptist. que asimismo se llamó And he himself called himself that, una voz en el desierto. a voice in the wilderness. ¿Ya? Y esa voz, And that voice, que era una voz who profética, was a prophetic voice, decía, used to say, todo monte every mount sea allanado is going to be flattened out, y todo valle and every valley
sea allanado is going to be straightened up para que el Mesías venga. for the Messiah to be able to Es come. una metáfora And it's a metaphor muy bonita, a mí me which is gusta mucho. quite beautiful. At least I like it a lot. Es decir, que la venida del Mesías It means necesitaba that the coming of the Messiah crear needed the nuevas creation condiciones of new conditions para que el reino mesiánico for the Messianic kingdom fuera una realidad. to become a reality. Entonces, aplicando eso So applying that concept entonces esa es la tarea nuestra is our task. y no le corresponde en su totalidad a los gobiernos. And it is not the government task totally only. Por lo menos At least mi esperanza no está my hope is not found en las direcciones políticas, in the political leadership, sino en el pueblo. but rather in the people. Y en ese sentido me siento contento. And in that regard, I feel happy about it. Porque en Estados Unidos las encuestas Because in the United States, according to the polls, son crecientes. they are increasing. El número de norteamericanos que está viniendo a Cuba The number of U.S. citizens that are coming to Cuba está rompiendo récords. is breaking records already. Es decir, en este momento Right now, no hay espacio en los we hoteles. do not have room capabilities at the hotels. Ya están comprometidos They are already sold out. con meses de anticipación. I mean, months ahead of time. Es decir, que algo ha ocurrido It means that something has happened already a nivel de pueblo, at the level of the people que hay interés who show interest. y hay una expresión And there is an expression, que incluye a la Florida. including Florida itself. Es decir, las encuestas en la Florida The polls carried out in Florida están aumentando a are diario. increasing on a daily basis. Y es una fuerza de abajo hacia arriba. And it is a force that is springing from the grassroots forward, upwards. Y tiene que repercutir en la And política. It is going to have an impact on politics, no matter what. Aun cuando los candidatos Even though when candidates digan otra cosa, may claim otherwise, cuando vean que puede afectar when they realize that that may affect los votos, the votes, tienen que cambiar un poco. so they need to change a little bit. Entonces la esperanza está en nuestro So pueblo our hope is there, y por eso estamos hoy aquí. and that's why we are today here. Bueno, yo quiero decirle que mi manera de ver la realidad I just want to let you know that the way in which I see reality es la mirada de un pastor. is the perspective of a Un pastor. pastor que le interesa la vida política, A pastor who cares about the political life, económica y social. the economic and social life as Porque well. es imposible hoy Because today it's just impossible que haya una persona to have an individual que tiene que proclamar la palabra de Dios, who requires to proclaim the word of God, que solamente lo haga en términos religiosos. and that person is doing that just using religious terminology, A un pueblo addressing the people que desde el lunes hasta el domingo who from Monday to Sunday está en un mundo de conmociones políticas, Is económicas y sociales. within a world of commotions that are social, political, and economic. Y por lo tanto tiene que haber una palabra desde la base bíblica y teológica And therefore, a word from the biblical and theological ground is required, para un pueblo que vive meant for a people una realidad that is experiencing a que reality precisamente no es el ambiente de una hora y media que puede durar un culto el domingo en that las is iglesias. not just limited to an hour and a half, that is more or less the time of the worship service in a given church whatsoever. Entonces con esto le quiero decir So what I mean by all this que is vamos ahora a escucharlos ustedes en that sus now preguntas it's time for me to listen to you, to welcome your y questions. nuestras respuestas serán desde esa visión And what I mean is that my answers to you are going to be based on that perspective. de un pastor My perspective as a pastor que vive la realidad who total lives the total reality de su país. of his country. Ok, entonces usted tiene la palabra. So you've got the floor.
You had mentioned that ¿Qué se refiere? Muy buena, muy Very buena good la- question because it helps us to land. We live within a world que hay un orden económico in which there is an economic order internacional, that is international, donde como ustedes saben, in which, as you know, generalmente usually es un orden que favorece it is an order that is in favor que los ricos sean cada vez más ricos of the wealthy, to make sure that the wealthy are increasingly wealthier y que los pobres sean cada vez más and the pobres. poor are increasingly poorer. Nosotros en Cuba, We in Cuba, durante todos estos años, all along these years, hemos tenido que movernos. have been compelled to move about, ¿Cómo vivir dentro de ese mundo How- globalizado to be able to live within that globalized world, y a la vez hacer un esfuerzo and at the same time to a make an effort favor de la calidad de vida de nuestro pueblo? for the sake of the life quality of our people? Y sin duda alguna, pues, And undoubtedly, hoy Cuba tiene un acumulado today Cuba has an accumulated experience, además de los errores, aside from the mistakes committed, como todo proyecto humano, and that is applicable to every single human project. pero hay un acumulado de But we have an accumulated experience la solución de problemas In sociales terms históricos of the solution to historical social issues en el Caribe, in the Caribbean basin, América Latina, in Latin en el America, llamado tercer mundo. in the so-called third world. No me voy a meter en el primer mundo, I'm not going to get involved in the first que world, también tiene problemas. which also has its own issues as Y well. por lo menos But at least problemas serios que yo viví desde niño, serious problems that I experienced myself as a child. yo creo que el primer médico que yo vi en mi vida I believe that the first medical doctor that I saw for the first time ever in my life fue la juventud que tuvo un problema de Pues- salud y tuve que ir a un médico. when I was a young adult, when I had a medical issue and I needed to see a doctor. Mi mamá nos curaba Because my mother used to heal us, a 9 hijos and there were 9 of us, con las hierbas que sus antepasados le enseñaron. and she used the medicinal herbs that her forerunners taught her how to use them. Entonces no hay duda que nosotros logramos una conquista So undoubtedly, we managed to have En a la salud conquest pública. in public health, que significa and that means un aumento considerable en la esperanza de vida, a considerable increase when it comes to life expectancy. 80, casi 80 las mujeres In the case of women, it is almost 80 years of y age, 78, 79. and 78 Los or hombres. 79 for us men. Yo tengo 80 I años. am 80 years old myself. Entonces, en la esperanza de vida, pero también So that's an achievement, the life en la tasa expectancy de rate, mortalidad infantil, but also when it comes to the infant mortality que rate, tenemos una tasa de mortalidad in which we have a rate al nivel de los principales países that del is mundo. compared to that in the most developed countries. Ha sido un logro That has been en la an educación, achievement in en education, el deporte, in sports, en la cultura in culture, y en muchos And- otros aspectos de nuestra vida. in many other aspects of our A life. pesar de todas las Despite dificultades que of hemos all tenido. the hardships that we have had. ¿Cuáles son los errores que tenemos que evitar? What are the mistakes that we need to avoid? No volver al pasado. Not to go back into the past Y lograr and to attain mantener y esperamos que con el intercambio que vamos a tener en And to be biotecnología, able to keep comunicación, the levels of development that we have attained Intercambio de already in the, científicos. biotechnology, communication, scientific exchanges. va a ser mucho mejor que como hemos estado hasta ahora. That is going to be way better if compared to the way we have had that so far. Entonces, ese es para mí es un punto esencial. So for me, that is a point that is of paramount importance. Y el otro aspecto es And the other aspect is
que los valores comunitarios, that the community values, colectivos the que hemos tenido, collective values, ¿verdad? Que han sido afectados, which have been affected, sobre todo desde el año 1991 para acá, particularly starting in 1991 and ever since. se afectaron mucho los valores éticos, morales y espirituales, So the ethical, moral, and spiritual values were highly affected porque hubo una crisis because there was a crisis casi destructiva that was practically destructive de nuestra economía, in our economy, que repercutió and that had an impact en la vida upon the life, ética, en los valores de los cubanos, in the ethical life, in the values of the Cuban people. pero no desaparecieron. But they did not disappear totally. No se renuncia So the point is that we do not give them up. a encontrar los valores We still hope to find the values que frenen el egoísmo, that are, the brakes of selfishness, el individualismo, individualism, el consumismo, consumerism, ¿verdad? Y la ética del tener and the ethics of having, y no la ética del ser, que es la que queremos. and not the ethics of being, and this latter is the one we have to have. Entonces por ahí va las preocupaciones So our concerns are rather to be found in that que area. como iglesia, como pastores, As church, as pastors, nosotros percibimos. we are witnessing that. Y en ese sentido, And in that regard, el intercambio de pueblo a pueblo the people-to-people exchange va a ser esencial en eso. is going to be essential when it comes to that. Es decir, ustedes lo saben, yo no tengo que exagerar. You know it already. I don't need to overdo it. Hay una apuesta There is a bet de que la presencia de ustedes en Cuba claiming that the presence of U.S. citizens in Cuba va a hacer cambiar a los cubanos, is going to be aimed at changing the people of Cuba. ¿verdad? Y a mí me gustaría eso, que ustedes contribuyan a cambiar And I would like that to happen, that you should contribute in our change, lo que debemos cambiar, to change whatever we are supposed to change, pero no cambiar but not to change los valores the values y también los logros que hemos and the tenido. achievements that we have attained so far. Entonces por ahí va la respuesta a la pregunta de So ella, the ¿no? answer to your question moves about in that area. Porque pudiera seguir hablando de otras I could cuestiones, continue talking about many pero me others, parece que eso es lo but esencial, it seems to me that is the core value. porque si no el tiempo se nos va y hay, Because otherwise we're y hay going to otras be using preguntas the que whole quieren time, hacer, and I ¿no? hope that you have still some more questions to ask. Sí. Flujo migratorio, no solo interno sino exterior. Esa es otra buena pregunta. That's another very good question. Nosotros le llamamos a eso la dinámica We call that the dynamics demográfica del país. of the demography of our country. Es decir, en la época de mis padres During my parents' times, no había televisión they did not have television sets, y no teníamos radio. and we did not have radio receivers either. Había que acostarse temprano. It means that we needed to go to bed early. Y las parejas pues tenían tiempo para conversar. So couples had a lot of time to entertain each other by talking. Por lo tanto, en mi época, So in my time, las familias eran entre, families size were, le estoy hablando en el sector de los trabajadores I'm agrícolas, talking about in the sector of agricultural producers. era entre 6 y 12 hijos. So usually they used to have between 6 and 12 children. Muy parecido también a otros países de América Very Latina. likely to what happened in other Latin American countries as well. Pero a partir del año 59, However, after 1959, en que comienza una mayor comunicación, mayor interés when a greater communication and a greater interest began, de crear condiciones para que cada familia pudiera tener un radio y creating posteriormente un televisor. conditions trying to make sure that every single family may be provided with a radio unit and a La cosa television fue set. cambiando. Things started to change. En el 59 teníamos 6 millones de habitantes In the year 1959, we only had 6 million people. y ahora estamos And now
cercano We are close to casi a los 12 millones. almost 12 million inhabitants. 11 millones y medio más o menos. 11 and a half, maybe. Con el agravante With the aggravated issue de la emigración que ha of habido, the migration that is taking place, especialmente de personas, particularly es decir, familia, pero especialmente de jóvenes también. families that are migrating, but particularly younger people Y within those por lo tanto, en families. este momento Therefore, right now, se está promoviendo we are promoting que las parejas puedan tener más hijos, younger couples to be encouraged to have more children. que no es fácil, And that is not easy. por to el do. problema número uno que tenemos los cubanos es la vivienda. Because of the problems we Cubans have, and number one in those problems for Cubans is housing. Es decir, que no todas las parejas tienen la posibilidad What I mean is that not every single couple has the de possibility tener un apartamento para vivir solo. to have an apartment of their own to live by themselves. Por lo tanto, hay Therefore, muchas parejas there are many couples que entran en la categoría de consenso, who get into the so-called consensus union category, poco coyuntural, and it's like what is taking place in the present y context. no a la permanencia de la pareja y de una familia. What I mean is that they stay together just for a while temporarily, and they do not set up a formal Por lo family tanto, and el create their futuro own family. se vislumbra un decrecimiento So therefore, if we look into the future, we already see a decrease. que para los años 30, 40 So for the years 2030s and 2040s, pudiera decrecer that might decrease even la further. población. Es decir, el hecho de la esperanza de vida The life expectancy rate nos plantea is stating que la tercera edad, los ancianos y ancianas, that the so-called third age, the seniors citizens, nos convertimos en un problema para la familia. are becoming a problem for our families. Entonces, por eso, entre los sueños que yo tengo, So that's why among the dreams that I have es crear una comunidad de ancianos is that of creating a community of the elderly in donde which puedan dedicar parte de su tiempo they may dedicate part of their a time una vida activa en producción de to alimentos, have an active life in the artesanía, production of floricultura, food, flowers, crianza de animales, todo crafts, eso. I mean, raising animals and livestock and the like. Y que no sea un cajón de ancianos, And the idea is not to build a box of the senior ¿sí? citizens, Que so to donde en speak, una sala hay 60 ancianos. in which you see 60 seniors in rocking chairs in a hall. Y estamos en el habla con algunas So organizaciones de now we Estados are having Unidos a dialogue with certain organizations from the United States para hacer el primer experimento. in order to carry out our first experiment in that regard. Pero hoy hay hijos But today we have children que para poder trabajar that, I mean, for them to be able to work, tienen que abandonar a los ancianos. they have to casa. abandon their seniors. Ese es un problema. That is a problem. Y el otro problema And the other problem is es que entonces el anciano con sus limitaciones that the seniors with their corresponding limitations, entonces crea dificultades en la vida familiar. they bring about difficulties in the family setting. De ahí el esfuerzo que hay que hacer. So therefore, an effort is due, is needed. Le voy a en mi propio caso, Let me give you my personal experience. con una disciplina férrea. I have a very staunch discipline. Tengo un lugar en la casa, I have a place in my household. llego a mi casa por la tarde, I arrive home in the evening. voy directo al baño I go straight to the Me lavo toilet. las manos. I wash my y hands. tengo un lugarcito. And I have a little location. Me quito los espejuelos, I remove my eyeglasses. el reloj, I remove los my aparaticos, wristwatch, los my auditivos, hearing aids, la llave del carro the ignition key of the car, y otras cosas más. and a few other things that I carry. Y entonces eso ha mejorado la relación, And that has improved Familiar. the family relationship. porque en you otro, know? mejorado considerablemente.
Si hay alguno aquí de la tercera edad if there is somebody here who happens to be in my third age que tiene category, esos problemas, who have those problems, bueno, ahí just go to that little place. hay una posible solución. Maybe you will find a solution there. Entonces, nos reímos, pero es un problema We serio. laugh about it, but it's a problem that we do indeed have. Y por lo tanto también una juventud So therefore, que a veces no aprecia we also have a youth that sometimes do not really appreciate de que ellos están viviendo por la generación anteriores the fact that they have a life as a result of the previous generations que trabajaron para que ellos vivan. who worked in order to make sure that they had a Y life. a veces nos maltratan con palabras, Sometimes they ill-treat us verbally. ¿verdad? Entonces esa es una situación que tenemos, So ¿verdad? that is the situation that we now have. Un país que en los primeros años de la revolución A country in which during the first few years of the hubo revolution, una explosión demográfica there was a demographic explosion y después that increased. la pareja tiene un hijo And now the point is the couples have only one child o dos hijos or cuando más. two at most, Y por lo tanto eso va creando and therefore that brings about problems. problemas demográficos actualmente en el país. I mean demographic issues currently in our country. Ya es un hecho. It is a fact already. Es decir, que el crecimiento The growth de la entrada de norteamericanos al país of the arrivals of North American citizens in our country es creciente. is increasing already. Porque en primer lugar First and foremost, tenemos la población cubana que está en Estados Unidos. we have the Cuban population based in the United States. Ahora con mucha facilidad Now it is venir a quite Cuba. easy for them to travel here. Y se está creando una relación And a relation now is being created de una nueva forma de ayuda a la of familia. a new wave of these Cuban Americans to help their families. Que no solamente es una remesa. That is not just by sending remittances. La familia está ayudando a familiares aquí a poner un pequeño negocio, The families there are helping out their relatives down here to set up their own businesses, ¿verdad? Y a mejorar la to vivienda, improve the quality of their housing, para alquilarla. in order to rent the Es houses decir to other que, people. y por lo tanto, So therefore, los cubanos Cubans que están en Estados who Unidos are in the U.S. Es creciente. Are increasing. Es decir, el otro día yo fui a buscar a mi hija que vino de Estados The Unidos other day, I went to the airport to welcome my daughter who was returning from the y U.S. prácticamente aterrizaron 3 vuelos And there were 3 flights that arrived and landed procedentes de Miami almost at the same time coming from Miami. y están viniendo a diferentes provincias. And they are now traveling not only to Havana, but to Buena different cantidad provinces. de cubanos A large americanos amount of Cuban Americans are y flying también desde down luego here. de And of norteamericanos course, U.S. citizens as que such, vienen en who delegaciones. are coming as part of Es decir, delegations, de las 12 categorías que hay en la as actualidad. part of the 12 different categories that are allowed to travel. Yo tengo la impresión que I have this insight que la libertad para viajar a Cuba that the freedom to travel to Cuba a todos los ciudadanos for every single citizen puede ser una de las medidas que en cualquier momento may be one of the measures that anytime soon se puede dar may be adopted. desde el Caribe, And that of other Caribbean nations. donde vienen cruceros Because cruise ships arrive there generalmente con muchos jóvenes usually with lots of young tourists. y lo que promueven al llegar a tierra, And what is promoted upon arriving on land, según el autor, according to that author, es el turismo del pecado, is the sinful tourism donde no hay promoción de valores, in which values are no hay never intercambio de promoted. cultura. Sports and cultural activities are not advertised. Y según él, And according to his opinion, no deja nada, it is not profitable. no deja, es decir, económicamente, Economically speaking, is not viable. le deja problemas al país, What is left behind is problems to their country. pero no es un turismo que
que deja but it's not alguna ganancia a type económica. of tourism that is economically, good. Entonces tenemos que Does not prepararnos leave para an eso, income behind. So we need to get ready to tackle that porque ya están llegando a Cuba los cruceros. because cruise ships have already been arriving in Cuba. Y por lo tanto, bueno, eso es un punto que decir que tenemos que And therefore, that is something that we need to cuidar. have an eye open for. Ahí es donde las iglesias It is there where the churches tenemos que reunirnos, have to gather discutir el turismo responsable, and to debate about the responsible and accountable tourism, como lo hicimos en el año 91-92. as we did it back in 1991 and 1992. ¿No? Y hacer un documento y entregárselo And we need to draft a document and we submit it a la dirección política del país. to the political leadership of our country. Porque al principio que empezó la ola del turismo, de promover el turismo hacia Cuba, Because at the very beginning, when the tourism industry began to be developed here in Cuba, ¿qué imagen de la mujer cubana se daba por los tour operadores? what was the image of the Cuban women that was advertised and publicized by the tour operators? Eran las mulatas, The mulatto women. es decir, no eran mujeres vestidas They normalmente, were not formally dressed women at all. eran mujeres que estaban exhibiendo su cuerpo. They were women that were showing their bodies. Y por lo tanto nosotros protestamos And therefore we protested against that. y se tomaron medidas And measures were adopted. y se prohibió todo eso. And all those things were prohibited. Y ahora hay que estar atentos, So now we have to pay attention to that. porque los tour operadores, Because the tour operators, como buenos capitalistas, as good capitalists that they quieren ganar are, cada vez más. they want to get more money every time. Y hay otras cosas que no atrae tanto el turismo. There are a few other things that are not very appealing to tourists. En el caso de Cuba, In the case of Cuba, estamos promoviendo we are promoting el turismo de salud, the health tourism, turismo político the political tourism, y muchas. and many other variants. Y hemos logrado, And we have sobre todo con Canadá, managed to have, at least with Canada, un turismo familiar hermoso. a beautiful family tourism, Es decir, donde vienen abuelos con sus nietos in which los we hijos, welcome here grandparents with their grandchildren, y se deleitan con nuestras playas, and they are delighted with our beaches, nuestros paisajes our landscapes, y las cosas buenas que tiene Cuba. and the good things that Cuba has. Entonces, por ahí va So it is there somewhere. este asunto. Tengo que decirle I need to tell you que casi todas las delegaciones that almost every single delegation nos plantean esas preocupaciones con relación are a eso. stating those concerns to us every time. Y eso es lo que, bueno, tenemos que poner en el centro. And that is what we need to place right at the table. En la práctica, In practice, cosas que habíamos eliminado en el pasado things that we had already wiped out in the past están are now no solo re-emerging. surgiendo, Not only re-emerging, sino que se organiza but now they are further organized para dañar a nuestra in sociedad, order to damage our society, sobre todo a la familia particularly the family y a la mujer cubana. and the Cuban woman. Entonces ahí hay que So there, resistir we need to hold on, y ofrecer alternativas. and we need to provide alternatives. En eso estamos, ¿no? El Centro Martin Luther King So that's precisely what we're doing here at the Martin Luther King y Center contrapartes de universidades with como ustedes, counterparts, universities abroad, and organizations like yours que vienen con otras intenciones who come here with another mindset, que compartimos. and we share those opinions. In the United States, there are so many people who consider themselves people of faith, Jew, Muslim, Christian, and more. Why is there such a disconnect between their faith lives and their ordinary lives, such that we in the United States continue to commit acts of social injustice?
racism, discrimination, anti-immigration. En los Estados Unidos hay muchísimas personas que se titulan como personas de fe, personas de religión, cristianos, musulmanes, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una desconexión total entre esa fe religiosa y la acción social. Porque es que a pesar de que haya tanta gente de fe, existe tanta injusticia social y racismo y todos los ismos que existen en los Estados Unidos. Estamos de acuerdo. We agree. We concur with you Estamos de totally. acuerdo. Yo estuve en El Salvador I was to El Salvador y un político cristiano and a Christian politician protestante, who was Protestant. él me dijo muy orgulloso, He told me, very proud, that dice, los evangélicos en El Salvador he said evangelicals, Protestants, hemos in El crecido Salvador en un 40%, have grown in a 40%. pero en el conversatorio que sosteníamos, However, during the conversation that we held, surgió el tema de la seguridad ciudadana. so the issue of citizen security or safety emerged. Hace 2 meses, A couple of months ago, las pandillas, the gangs, que le llaman los maras, they are called Los Maras, en El Salvador En El paralizaron Salvador. el transporte they paralyzed the transportation system en el país. in the country. Entonces, por una parte, las iglesias están creciendo On the one hand, the churches are growing. y el pecado está tomando nuevos rostros, However, the sin is adopting new faces cada vez peores. that are increasingly worse. ¿Verdad? Así que los teleevangelistas, So the tele-evangelists, ustedes los conocen bien, you know them very well. dominan They control el domingo en la mañana, dominan Sunday mornings. la televisión, They are in charge of the television ¿verdad? Y crecen, and they grow. pero los problemas familiares, However, the family problems, la droga, el drug racismo, addiction, el racism, sexismo, sexism va también galopando. continue to gallop and to increase. Yo me pregunto, So I wondered, Cristo dijo, ¿no? Jesus Christ said, Ustedes son la sal de la tierra, you are the salt of the earth, ustedes son la luz del mundo, you are the light of the world, ustedes son la levadura que transforma. you are the yeast that is transformative. ¿Dónde están las? Where are those things? Entonces, es que también las iglesias están copiando The point is that churches themselves are copying a su manera their own way todas las técnicas all the technologies del marketing of the y marketing, lo aplican and they are using those para convertir a Cristo en una mercancía in order to turn Jesus Christ into a piece of merchandise que himself. ustedes lo saben, You ¿no? know that better than I do. Yo fui en el 80 por ahí a Estados Unidos, During the 1980s, I went to the US. me quedé en casa de mi sobrino I stayed in my niece's house, y en la televisión and on television, era el aceite mazola, so was the Masola cooking oil. era ahí aceite It mazola, was, aceite mazola, Masola aceite cooking mazola. oil over and over and over again. Entonces mi sobrino me dijo, So my nephew told me, tío, Uncle, vamos a ir a comprar. let's go and purchase. Y entonces ahí fuimos a comprar And then we went to the grocery store, y de pronto él me dice, no hay aceite en la casa. and suddenly he told me, we ran out of cooking oil at home. Y yo le dije, And I told him, mazola, Masola. es así. Because that's how it works. Entonces las iglesias So the churches le hablan de Cristo speak about Jesus Christ como una aspirina, as an aspirin, como el que todo lo resuelve. as the painkiller, solving everything. Hasta hay un himno que dice, tú quieres ser feliz, So there is even a hymn that claims, do you want to be ven a happy? Cristo. Come to Christ. Eso es muy bonito, That is very beautiful. pero la vida dice otra cosa. But life is saying otherwise. Tenemos que enfrentarnos a la We enfermedad, need to tackle diseases, a la edad, aging, a los problemas
the issues, a los accidentes. accidents. Y entonces esa imagen So that image de un Cristo aspirina of an aspirin type of se Jesus convierte Christ en una vacuna becomes a vaccine, que la gente se va de la iglesia y no vuelven más. and people go away from the church and never return. Me engañaron. I was cheated. Este no es el Cristo que a mí me This presentaron. is not the Christ that was introduced to me to Entonces, begin with. entonces las iglesias tienen que reconsiderarse. So churches required to reconsider themselves. Ahora vamos a tener la visita del Papa. Now the Pope is going to visit us soon. Este Papa es un incómodo. And this Pope is kind of uncomfortable, you know, Se está metiendo because en he's temas muy dealing complejos. with very complex issues already. ¿Por qué? Porque la iglesia va por un camino Why? Just because the church is heading one way y el Papa va por otro. and the Pope is taking another Las path. iglesias en cada país Churches in every one of the countries están al lado de las fuerzas más are reaccionarias. joining the most reactionary De la forces extrema ever, the extreme Le cogen el right wing. dinero a los gobiernos They are taking money out of the governments y se callan la boca. and they're keeping Y silent. el Papa está tocando. And the Pope is touching ¿Verdad? all those issues. Es decir, que la apuesta es una iglesia diferente. So what I mean is that we need to bet on a different type of church. Aunque sea una iglesia Even though it may be a church de pocas personas, of just a few people in the congregation, pero pocas personas but just few people que responsablemente that respondan are really accountable for a los intereses del reino de Dios the y su interests justicia. of the kingdom of God and His righteousness. ¿Verdad? Entonces, por ahí So somewhere there, estamos de acuerdo. we agree with you. El desarrollo de un programa de pastoral carcelario. To implement chaplaincy, for pastors to go to jails. Así que las iglesias, casi todas las iglesias tienen trabajo en las cárceles. The point is that most of the churches have some works inside the jails, Y eso ha contribuido a mejorar and that has contributed to improve. y que las personas puedan salir And as a result of that, inmates, when they are discharged, they are better con individuals. libertad provisional, And some familiar, of them are on probation, que trabajen. and some of them are working. Que hay un esfuerzo por humanizar. The point is that tiempo there is de la an prisión. effort trying to humanize the time of the sentence while in prison. Pero es un problema siempre. But it's still a problem. Completo. Yo quiero terminar de esta I manera, would like to finish like this, porque este es un signo, es una señal because this is a token, this de is lo a que sign, nosotros deseamos que se logre meaning that we wish en la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos. to normalize the relations between Cuba and the United States. Que cambiar la imagen. We want to change the image. El secretario de Estado Kerry dijo, Kerry, the state secretary, éramos enemigos, said that we were enemies. ahora somos amigos. Now we are friends. Eso no se logra de ahora para luego. That is not achieved overnight. Tenemos que sanar las heridas, We need to heal our wounds first. sanar la memoria histórica We need to heal the historic y memory. dejar que nuevos sentimientos, And we need to allow for nuevos new pensamientos, things, un nuevo imaginario a new thought, a new image entre los cubanos y los norteamericanos between U.S. people and the Cuban people. se forme de ahora en adelante. From now on, we need that image. Y esta es la señal. And this is the token. Tenemos muchas diferencias con We ustedes, do have lots of differences between us. pero ahora nos damos las manos, However, we are joining hands ahora together. somos hermanos, somos amigos. And we are brothers and sisters and ¿Verdad? friends. Se ha logrado el milagro And the miracle has been performed de la comprensión, of understanding, de la empatía. of empathy. No somos extraños. We are not foreigners or aliens. Más o menos en una hora Just in a matter of an hour, hay una corriente distinta. there is a different current that Por is menos flowing. yo la siento I que feel it in my hands. y ustedes already. también. And maybe you're Entonces feeling it as como, well. como pastor deseo
As a pastor, I la bendición de wish Dios para el pueblo norteamericano, God's blessings upon the American people, para nuestro pueblo, for our people as well, para las familias de ustedes for your families, y para cada uno de ustedes. and for every one of you individually. Amén. Amen. Bueno, vamos a dar un aplauso.